Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intana mara haja Maimunatullahi Konte mbak Saudiya kilfida koy walida afamala bubeni ghaler nani la rasuli mamini salamala dana wali ko fanna mara rebira sida uma kunti jogon buima ala mami sekuna suma lebreka tumania balakayama baba assalamu alaikum kindiya imam alay mamudu kamara konta gine gadi assalamu alaikum kindiya ke assalamu alaikum kindiya furi adina lay gini sungutuni kindiya jeunesse assalamu alaikum lagine population assalamu alaikum lagine dina lay assalamu alaikum ala kasima no sante ya fi pirim mala ko ya bala ko sutura la mamudu kamara ine dimbayi kindiya population ala ko pirim ya bala ko sutura lagine dina lay assalamu alaikum ala kasima no sante ya fanyira giduma lagine kuntigi assalamu alaikum ala kasima no sante ya fanyira giduma anu mara yon ki fanyi dia lagine dingi assalamu alaikum unu wali unu toro unu limaniya mambara rebo limaniya fari mambara wutantu ala kan desa limaniya wakadi kontofili ala ka masarube ya haya tafulu nyira marigi ala rito na donye fiuma ala rida sabarube ala ubu rumma na rifa mbara ba idi rumma dimba ya kanye na riba sa ala ha kisino neme fi pirima ala hariya na fima umma bori manga furi filinye ala kisino neme fima ala hariya na fima mbara babe furi ana bonse na dogbori mesri mesaya furi ana dunia mesri mesaya furi piring ala kisino neme fi piring ala hariya na fima ala ha umma garisa doa uitongo onna kana ba mebe ala ha doa piring na so lagine jene se assalamu alaikum makomba furi we assalamu alaikum mfari geseke lagine jene se moya famodi mone muma wa mara si wo nyenge sa uya ta ko ka sante ya bela kima aginami akamami iyo nada ngi kambi nangu ira mini fi gesege bure makonde na mafira ne kelimene ndi justice ra dundurunti bure makonde e declaration na kanna ba guru kindi ya gafira bure makonde wuli burema konde manin kama fare furi iguli ina kan falaki kindiya 2 octobre kafira burema konde wuli kindiya 2 octobre alufa muraba wara kila kamani kiri wara kila kanama burema konde ko bidi na kan bidin tunguma wokas ga revision na badi itan nungi salifu kibi anungi madama Zenabu Touré woko bidi na hambirin tunguma manga sanyi yira wo piko po sama reform wo bombo ma wo fishi na revise fi wannan de tungono wo sana kai ma tungu wa ma dukulu wo yira hawona tungono wara mi de wasa kandiya 2 octobre préparation na nyere mane kona kandiya di tambara masingube abarkatari mera asarha kane mera iyo burema konde iguli ina kan fala khindi ya fira iguli manyan na kan fala mobe burema konde ga declaration dangi kambi gi khindi ya 2 octobre fitu mulanki usa 2 octobre rabameni banque centrale dera ko muwa manya kasiro afla fe kulin ka saba la ginena kina kai kibinin yara bi go wo kulun yo malang
asama ne o ama promotion 3e mandat na ba fa kui ba wura ti wura guri gineri funyi jaune o bara itungu wa finde legine kama sugira khane tirima woy 2 octobre propagande alpha guru isige sa 2 octobre raba banque centrale tagi meni khamene me kenen siga pale ku isara bana ma fala fa ka sara ba khare min din bida kulis kama propagande 3e mandat na badi khanya kasina kam folona wuta na fodo donc na kui 2 octobre wa mouvement na kan ba fo sara ba la Guinée birin ka kudunginara la Guinée birin ka kudunginara 28 septembre la Guinée birin ka kudunginara iyo mbar dange menera man fa fegi justice nan kui ala ga ya fa président Lansana Conté mamrino wal fanyira be tanta walida salam alaikum amal sabala her ana Faiza awa na justice président Lansana Conté na kan luwoni ça c'était une justice indépendante yo singeno ministre de la justice nanu avocat agrément il faut fin d'avocat allo Togo mais la Guinée tant il y a indépendance to yira itani ha woli ke tunguri la Guinée dit na rigueur de justice nani assermentement ça prouve quoi que la justice guinéenne elle est indépendante mbana kui wonna to ko nen lo na presse la ba xambi avocat qui na démissionné mon fira parce que Guy Mohamed Sampil Signé itana birin kui anongi bonuru gawol khadi Guy Mohamed Traoré nakare do kalo bundukulu masi anongi Jibril Kouyaté adime na ri assermenteri e no ne tungu walde dede awa ana re na tungu ra cabinet kui sanction ni na kan sama nima na barani ibore kirin en foresi na bara kono pasa bara jeune ranon dito na bara démissionner maintenant faut y assemblée générale lankli justice pour remplacer ce monsieur là iyo wo tire annuaire yete yati wo de la kana bara Lansana Conté nyamane wo ha annuaire atunga sasa ambassade birinkui namuna sono wo nemu wo walima wo nyamane tono do nyitungu wara da hawo yetabe to nyege fari wule kui mbana kui bonoro gawol Hadi Mohamed Traoré itanno Jibril Kouyaté la Guinée kamuradi ato falakura Traoré Kouyaté la Guinée kamuradi vous êtes des Burkinabé la Guinée dingue na hey ye sakhna la kwema igbengbe mate tamasi mate tore khadira nege kharandi la Guinée bardi yete associé na fule na maninke na foresi na population na malanka na kina khira kaleri sibira kui kuni akabira kui wona khane musoma waldi justice wona ye ba mane wo muno masisira ima to karana khaka wo sigaro kes sadi wo sanne mu 100,000 caution fide 100,000 francs guinéens parce que khaka nan na wonu ngi tagi wo mubarak la Guinée Mohamed Traoré Jibril Kouyaté wo furukuli mobilik la Guinée e kono moneneki wo tanga fa la Guinée ke yamfa wo me mu okola Burkinabé na ngura ba Kouyaté nu Traoré tora ne tango ma yonko la Guinée kanana maintenant la Guinée die yete les autochtones de la Guinée les 4 coordinations qui sont représentées dans le groupe là on a gagné ta musumi wen ira biro ekui
enge bar torere babe bar torera ah ane tam asermante fi e gasso la Guinée gouvernement wadi ane tam muso mameni Mohamed Traoré bonor ga wala hadi anu Jibril Kuyate woyi makana fira wo bere na fira temunde wota nan diyama muka biro ima wo bilin wokelde ba Burkina be nan gura no bobo yula so mais la Guinée octotoni na rege karande naki di groupe jeune di bara sermanti ye wala mane e man na so na kanka kabina ka kamena ngura wona rama ha wota nan cour constitutionnel commandement wota nan cour d'appel commandement muka ko dum manaleri la justice guinéenne elle est indépendante iyo maître Ali Oudrame maître le président de la cour d'appel annonce le président de la chambre de cour d'appel et l'âge Sheriff So Moubara Mouya fort de Rotanko annonce forestier n'a qu'un démissionné kanaki Moubara Koulou la Guinée dina wotana Moubara Koulou wotan kala alfa konde wono ma yelandi Moubara Koulou wotan no ma ila Guinée di tungu de weti kilako mbambara nya fort de Roko biri ne mo la Guinée nta mo ne mako onyato maître Ali Oudrame anon maître Elijah Sheriff So mbara nya fort de Roko wono wali fanyira wona xanna baaxe gi wali wo yan samane yira gi falamane wadi be afala wa mamadi be wo kire ba ko funiki na ribena ki raso ne fami ga nyamane na représenter di iyo masana nyamane anu fami re nan na sumfuniya inu fa avoka yi haram ima to na reti akanke alfa gafere no na defendidi foti ramone defendi lagine kayati ne defendi lagine ki ni nan ne defendi donc on a que justice guinéenne la justice guinéenne maître Aliouba maître Elijah So anu na rende missionnaire wonu wadi ala khabara fi uma fonike na re walde sotori wo ya fo do ko wo ya fo do ko ina kan ne ko wura wodi ya mema me wo mu ne maradi wo tange wo barak nane e toro wura ye tunebu sogebu kwe yanyi kayi sokowi wo ge garande wo ya faare na ka wo mu la wo ka wo kwanyi wo ira gata wo kunyi wodi ya mame wo mu ne mago wodi ya mane me wo mu ne ma wo ga wali soko Jibril Kuyate anu Mohamed Traoré mu no ma sesera ke no ma firi ga gbili kwanyi donc na ma singi na mbege se gen ka falu be la Guinée journaliste nyati kura la mini gidasi depuis Damaro sa bandi rasu ke buru na bandi rasu anu Ousmane Bafuye anungi commando mi fare gi 40 na kam musigari kal formation beni xexndiya te buru esiga formation Chine asa biling afa bande recruter tungara gata itanangi cadre mo fa fi Conakry gi kipe lambanyi nongwa kila homa Damaro wa birin kulo te gboro wa birin kulo mbara falo ube woka woka jawne ka wotura mini wosa so ade mai anawi wara mini wosa wotura bilade mbaye me no mama tida den delida enregistrement nanda ba woto na gara Nations Unies na woto so ai wo bilga fe na kanna afi fi khafa masati wo balagay o kanari na kan sa ko wado pondi mane nada ngi khambi la Guinée journaliste nyati kura fe na kan na bari tambaza karida mo la mini gilasi ko meri iyo mulla mini gilasi ku meri ina khali vacances ne ino me ku da mini dina fen de barra be kha so bordonen dira ina me kha intervenir la mini gilasi mo intervenir ba yam fante kuntum bulo nyinira imu intervenir
itanandera kajmire di tungure ni su ifame yira la mini gidasi kona la Guinée journaliste nyananti kura la presse nyananti kura la Guinée journaliste nyananti kura ni la guri asako tanan kafe parce que la presse bala nyamane kui nyamane bara balan surtout la Guinée journaliste wura yabu la jeunesse ntamu ni makaranye niveau ma pousser hampo ama mayagi mambe parce que mvangaranga anglais ngaranga arab donc na kui wotan na re photo kui karanki wura fama wo manyamane na représenter ma mrio fama ko nya kan kata won kele ko mon kele na to mene manen wo ka défense portée donc wo ka wali sur la Guinée journaliste je vous suis de loin et de près vous êtes des enfants capitalistes. La Guinée journaliste, la Guinée presse, parce que vous représentez mon pays. Ça c'est une victoire pour moi. Ça c'est une fierté pour moi. Donc, Rio bire la Guinée presse là, ibire la Guinée jeunesse là. Tu as affaire avec moi. Yo, tu as affaire avec moi. Chine, dans les années 60, en 63, Chine n'a pas tiré tout. Où ça fait Google qui Chine a développement non la Guinée a développement na même pied d'égalité. Mon frère, Chine n'a pas nato. Mon frère, mbana kui la Guinée jeunesse. Damarona hate buru mkama fari usumane bafoui. La Guinée jeunesse la jeunesse guinéenne est ma respiration. Il n'a tout beau fanfonique nara. Hawumu bile fora. Na femme frappe aérienne nan foloma. Parece kafira non la Guinée jeunesse kafira. Ni na nera. Ni tout journal présentera. Télévision yoma. Radio yokui. Le Guinée journal télévision banque yokui mboye na femme mama donc akole man se fanya na kantu ma American kana to ngwany akole ma yetera luna ha America bi la Guinée jeunesse la Guinée population ka luna yetera luna ngui kono presse bala ka musa ma idera go wilu libre e xa wali là-bas tranquille e xa wali là-bas yi commando Sidibé ngande di fale ma be no ngaska sali yeso ngasba kasali ba sofe market kui ini Guinée hari ko vers kartu bi ini haye kartu bi si na kam malanke e khana banki kuito anu yeke ina kam pam commerce yi élevateur yi la anungi commerce touré bidon mali e khibaru bi nani commando Sidibé khi malo in koluma i khunja na kan do Facebook manaki Umar Sidibé ane penten na ga yeta finir transitaire rato monnaie alpha régime nana port nan kuya ne no mri ra kuti nan gira mai no monyeta kui nana sa retrouver na keto a transitaire ni commando Sidibé commando me fare gina kunja kan birato direct Umar Sidibé di bebeto port monyeti fori docker na ga finir transitaire na mon ce document suivez-moi ni ce document ntanto mo karanga français na segal la Guinée bidulu makara mekhi na ni na refan métier karangi wo kala wo fam valeur na ke sama wo fam valeur na malangi na America finde nyama na kumbira mo sonye walibe nyogo ko ne binjaki ifanka wali nanaki ifan balo soto mananan ku ibangai sara mananan ku na kan yo na kan karang America be mu yagi mara imu yagi mara donc la Guinée kharamere wo biro yi na re mo karangi wo masiga alako ma pays ka représenter devant le monde entier ma pays a développé khayna kan no ma métier là isembe sa métier le yetera nana Amérique développée yo
donc na ma se ɲinan bɛ gesege ka tarabi wuma mu fama gonku ya de fajiri bara makore nga yesali yeso nga sali tulumati fanye wonu wali ala ha bara fi wuma ala ha won fe yan khaire wassalam